So guys, tapos na yung trabaho guys. Pahinga na. Bukas naman ulit. Ito guys, yung kwarto guys, malapit na matapos. Ayan, kunti na lang. Yan na lang siya guys. Bukas, tapos na to guys. Matapos na bukas to. Labot ng time. Ayan guys. Matapos na yung kwarto guys. Bukas, lipat na naman ako sa kabila. Ayan guys, dito na naman kami bukas. Pag natapos ko yon, dito na naman ako. Ayan, dito. Out na guys, out na kami. 4 na eh. Okay. Dito na kami. Thanks for watching.